Maka aku kembali dan kukatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu berita gembira berupa surga. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا. قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخا يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان ابن عفان. فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد ابن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قوله وجه فتح الواو وتشديد الجيم أي توجه. وقوله بئر أريس هو بفتح الهمزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنات من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف ومنهم من منع صرفه. والقف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. قوله على رسلك بكسر الراء على المشهور وقيل بفتحها رسلك أي أرفق. وهذا البئر بئر أريس يقع في بستان قريب من مسجد قباء في تلك الناحية جنوب المدينة. والشاهد أن هذا الحديث فيه استحباب بشارة المسلم
فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى الأشعري أن يبشر أبا بكر ثم يبشر عمر ثم يبشر عثمان بالجنة، فهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه فضل هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وهم خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ففي هذا فضلهم ومكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وأن الواجب على أمة الإسلام أن تعمر قلوبهم بمحبة هؤلاء الأخيار والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وأقدارهم ومكانتهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها وأكرمهم بها. Kemudian beliau membawakan hadis yang panjang, itu dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwasannya dia pernah berwudu di rumahnya, lalu pergi seraya berkata, ya, satu hari ini aku akan menemui Rasulullah SAW dan selalu mendampingi beliau. Kemudian dia datang ke masjid dan menanyakan keberadaan Nabi SAW. Maka para sahabat menjawab, beliau tadi ke arah sana. Lebih lanjut Abu Musa al-Ash'ari menceritakan, maka aku segera pergi mengikuti jejaknya untuk mencarinya sampai masuk ke sumur Aris. Kemudian aku duduk di pintu, ya, sampai akhirnya Rasulullah SAW selesai membuang hajatnya dan berwudu. Kemudian aku berdiri mendatangi beliau, dan ternyata beliau ya sudah duduk di tepi sumur Aris dan menempati posisi tengah-tengah bangunan, ya, sumur. Beliau membuka kedua betisnya dan memasukkannya ke dalam sumur itu. Kemudian aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali lagi, ya, kepada pintu tersebut dan duduk di depannya seraya berkata, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan mendorong pintu, dan kutanyakan, siapa itu? Abu Bakar berkata, ya, aku Abu Bakar. Lalu kukatakan, tunggu sebentar. Kemudian aku pergi dan kukatakan, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin bertemu denganmu. Maka beliau bersabda, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kepadanya berupa surga. Maka aku segera beranjak dan kukatakan kepada Abu Bakar, silakan masuk, dan Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada kamu dengan surga. Abu Bakar pun masuk dan duduk di sebelah kanan Nabi SAW di tepi sumur dan memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan membuka kedua betisnya. Setelah itu aku kembali dan duduk, seraya membiarkan saudaraku berwudu untuk selanjutnya menyusulku. Lalu aku katakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi si fulan yang dimaksud adalah saudaranya itu, maka dia akan melakukannya. Tiba-tiba ada orang yang menggerakkan pintu, maka aku tanyakan, siapa itu? Dia menjawab, Umar bin Khattab. Lalu kukatakan, tunggu sebentar. Kemudian aku menemui Rasulullah SAW dan kuucapkan salam kepada beliau. Dan kukatakan, Umar meminta izin masuk. Maka beliau bersabda, persilahkan masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Maka aku segera menemui Umar dan kukatakan, Rasulullah SAW mempersilahkan kau masuk dan mengabari kamu dengan kabar gembira berupa surga. Umar pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW di tepi sumur, lalu memasukkan kedua kakinya ke dalam sumur. Setelah itu aku kembali dan duduk. Lalu aku katakan, ya, siapa itu? Orang itu menjawab, Utsman bin Affan. Tunggu sebentar, sahutku. Kemudian aku menemui Nabi SAW dan aku beritahu tentang kedatangan Utsman bin Affan. Maka beliau bersabda, persilahkan dia masuk dan berikan kepadanya kabar gembira dengan surga, disertai musibah yang akan menimpanya. Maka aku kembali dan kukatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu berita gembira berupa surga, tetapi ada musibah yang akan menimpamu. Maka Utsman pun masuk dan mendapatkan tepi sumur telah penuh, sehingga dia pun duduk di tepi lain yang berhadapan. Sa'id bin al-Musayyib, seorang tabi'in, berkata, aku mentakwil hadis ini dengan posisi kuburan mereka. Dan di dalam riwayat lain ditambahkan, dan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjaga pintu. Dan di dalamnya juga disebutkan bahwa ketika diberi kabar gembira,
bahwa Utsman akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Utsman pun memuji Allah. Kemudian dia mengatakan Allahul Musta'an, Allah lah tempat meminta perlindungan. Kemudian beliau di sini memberikan sedikit makna-makna kosakata. Yang pertama itu makna wajah, artinya menuju suatu arah. Bi'r aris, artinya aris itu dengan difathahkan alif dan dikasrahkan roknya, dan ya-nya yang disukunkan dan sin. Ada yang mengatakan bahwa itu mamnu minas sarf, ada yang mengatakan bahwa itu masruf, artinya akhir katanya itu bisa berubah sesuai dengan keadaan amil yang masuk kepadanya. Adapun kuf maknanya artinya bangunan yang ada di sekitar sumur. Adapun makna ala rislik, ada yang mengatakan ala raslik, artinya sebentar, tenang dulu. Ini Sungai Aris itu ada di sebuah taman yang dekat dengan Masjid Quba. Dan di dalam hadis ini menunjukkan disunnahkan memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, di mana Rasulullah SAW menyuruh Abu Musa untuk memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman dengan surga. Dan ini menunjukkan akan keutamaan 3 orang ini, di mana mereka orang yang paling baik dalam umat Islam ini. Di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga, menunjukkan akan ketinggian kedudukan mereka, akan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim, kata beliau, hendaklah hati-hati mereka dimakmurkan dengan mencintai mereka, yang mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan senantiasa mendoakan keridhaan untuk mereka. Demikian pula mengenal tentang kedudukan mereka yang agung dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.